ହିଁ ବିଲୟ ମୁଁ ହିଁ ଧାରଣ କରିଥିଲି ମୀନ ରୂପ। ମୁଁ କଚ୍ଛପ, ବରାହ, ନରସିଂହ, ବାମନ, ପରଶୁରାମ, ରାମ, ବଳରାମ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ। ମୁଁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାଭାରତ। ମୁଁ କେବଳ ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ଆସୁଛି କଳ୍କି ରୂପରେ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाभारत 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 चक्रे बुलाए सारा जगत चक्रे बुलाए सारा जगत महाभारत 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 पाखु नहीं कर पाखु नहीं से पिला दिने करिथिलिया पाटिरे मो विश्वरूप देखिथिले माँ पुरुष भातले पुणी मानी दुर्योधन करिथिले मोर विश्वरूप दर्शन कुरुक्षेत्र विश्वरूप सखा अर्जुन को देखाई मु कहिथिली उठा गंडीबतु महाभारत महाभारत युद्ध मु करिछि हेले धरिनी अस्त्र युद्ध मु करिछि हेले धरिनी अस्त्र महाभारत 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 शासन हाथ मुही पांचाली लाछी कोटी वस्त्र दे पुणी लज्जानी बारीची भणजार परे मन कंस कुमारी आम रूपे अभिमन्यु भणजा नासीची अर्जुन को ग्रहण कर नचेची
ପୁଣି ମୁଁ ସାରଥି ସାଜିଛି ମହାଭାରତ ମହାଭାରତ ମୋ ଲାଗି ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ମୋ ଲାଗି ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର ମହାଭାରତ 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 ମୁଁ ଚକ୍ରରେ ବୁଲାଏ ସାରା ଜଗତ ମୁଁ ଚକ୍ରରେ ବୁଲାଏ ସାରା ଜଗତ